Ayan guys, hiwain natin yung luya. Ayan, luya, hiwain natin luya. Bakit madilim? Madilim ang paligid, baka bumaba yung ano. Sabi ng mama, bumaba yung dumilim ang paligid eh. Ayan, dumilim ang paligid guys. Bumaba yung ano. Ayan, hiwain natin ng luya. Luya guys, hiwain natin. Ang luya ay hihiwain natin yung bawang. Ano pala ang bawang ay? Yung bawang. Hiwain natin yung sibuyas. Yung, ay, nahulog. Nahulog sa baba, uy. Agasan natin. Saka yung siya guys, ganyan kabilis ako magluto guys. Yung ganyan kabilis ako magluto si Madam Rosa. Si Madam Rose, ayan, subscribe nyo guys, Rose Arpon, si Mama Sinya Vlog guys, and Mama Sinya Vlog, Ate Juliet Ignacio, Juna Cabral, 7 Sibling, Zamilin TV, and ayun tayo guys. Guys tayo ha. Tayo ay magluluto na ng ating ito nga lang ito. Suka guys, saya suka and ayan guys, papangat natin dyan guys, ganyan lang siya. And magic syrup guys, ayan, magic syrup. Hindi na natin magic syrup. Pangat po guys, pangat. Pagka hindi na ubos, pipirtuhin natin guys, ayan, sasalang na natin siya. Ayan guys, oh. Masalang na natin siya. Ayan. Ayan guys. Asa na ba yan? Ayan guys. Luto na siya. Lutuin natin siya. Ayan. Masarap na. Salay-salay and ano. Salay-salay and ketang. Ketang. Ayan. Takpan na natin guys. Lutuin na natin. And guys, subscribe nyo po. Rose Arpon. Team Mama Sinya Vlog. No skip ads guys. Ayan. Ay, kita pa tiyan ko dito guys. Teka lang. Kita tiyan ni Madam Rosa. Subscribe nyo guys. Rose Arpon, Mama Sinya Vlog, and Mama Sinya Vlog, and Arsinia Jones Vlog, Ate Juliet Ignacio, Juna Cabral, and Zamilin TV, Dia Adventure. Thank you guys. Like, share, and subscribe. Bye! See you again next video guys. Salamat sa inyong mga pag-play na aking video. Salamat sa full support Mama Sinya. I love you so much Mama Sinya. I love you all team. I love you Ate Janet, Ate Juliet. Ayan, mali-mali. Ay, Ate Juliet, love you so much sa inyo pero sa akin. Love you. Diyan sa Ramlan. Thank you so much, Ate. Salamat. Bye!